हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम आलोचना करवा चौद्य साहित्य संपर्क में ओडिया भाषा प्रसंग में ओडिया भाषा पूर्व मागधे अपभ्रंशर विकास लाभ करे बोली आलोचित होइछि। बौद्ध सिद्धाचार्य मानक द्वारा रचित चौद्य साहित्य ओडिया भाषार सृष्टि साहित्य में अन्यतम निदर्शन। तो ये कौन देला ना चौद्य साहित्य पूर्वी मागधे अपभ्रंशर विकास लाभ करिछि। तापर चौर्य साहित्य कहले चौर्य गीति और दोहा को बुझाए। चलित शताब्दीर प्रारंभ 1907 बंगार सोनाबधन पंडित हरप्रसाद शास्त्री प्रथमे नेपाल दरबार पोथीशालार लोकलोचन को आसी नथिबा केतेक प्राचीन पोथी पाइथिले। तो ये कौन देला ना चौर्य साहित्य कहले चौर्य गीति और दोहा को बुझाए। प्रथमे हरप्रसाद शास्त्री 1907 नेपाल दरबार केतेक लोकलोचन को आसी नथिबा प्राचीन पोथी पाइथिले। आउ सेही पोथीटिरे थिला 50टी गीति समाहार कौन थिला ना चौर्य चौर्य विनिश्चय, सरह पादंकर दोहाकस, कान्हू पादंकर दोहाकस और डाका नब। तो 1916 ख्रीष्टाब्द सेगुड़ी से निज संपादन बौद्ध गान दोहा नाम प्रकाश करते। तो 1907 से जो पोथी पाई से पोथी गुड़ी को 1916 से निज संपादन बौद्ध गान दोहा नाम प्रकाश करते। 1929 ख्रीष्टाब्द प्रबोध चंद्र बागजी निजर नेपाल रहणी काल 2 खंड दोहाकस आविष्कार करते। खंडिए पंडित राजगुरु हेमराज शर्मा संगृहित पुस्तकावली मध्य अन्यटी नेपाल दरबार पाठगार प्रथमे आविष्कृत ग्रंथटीर तिलोपादंकर दोहाकस, सरहपादंकर दोहाकस रही जहाँ 1933 ख्रीष्टाब्द कलिकता विश्वविद्यालय जर्नाल ऑफ लेटर और पर 1938 ख्रीष्टाब्द कलिकता संस्कृत सीरीज दोहाकस नाम प्रकाशित पाइला। तो ये कौन देला ये चौर्य साहित्य कहले प्रथम आम बुझू चौर्य गीति और दोहा को। यहाँ गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट मन रख। चौर्य साहित्य कहले आम चौर्य गीति और दोहा को बुझाऊ। हरप्रसाद शास्त्री प्रथमे कौन कले ना 1907 नेपाल दरबार पोथीशालारू लोकलोचन को आसी नथिबा केतेक प्राचीन पोथी पाइथिले। आउ से पोथी गुड़िक मध्य थिला चौर्य चौर्य विनिश्चय, सरहपादंकर दोहाकस आउ कान्हपादंकर दोहाकस और डाका नाब। आउ से पोथी गुड़िक 1916 से निज संपादन बौद्ध गान दोहा नाम प्रकाश करथिले। हला तापर देखिबा तांकर लुप्त पोठाधार टीका। हरप्रसाद शास्त्री आविष्कृत चौर्य गीति कोशर पुष्पिका सहित 3.5 गोटी नष्ट हो जाइथिबारु सेगुड़िक एही प्रकाशित पुस्तक रे स्थान होई पारि नथिला। से जो 3टी गीति पाइले से चौर्य गीति को 3.5 गोटी तांकर नष्ट हो जाइला। से नष्ट संख्या कौन ना 24, 25, 48 और 23 रो किछि अंश। परवर्ती काल में डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी से ही अज्ञात अंशर तिब्बत ग्रंथटी उद्धार कर प्रकाश करते। एहीपरि प्रथमे पंडित हरप्रसाद शास्त्री द्वारा आविष्कृत पर लुप्त पाठ उद्धार कराई जो 50टी गोटी चर्या आम पाखरे पहुँची ताहा प्रकृत में 50 संख्यार कदापि सीमित नथिला। तापर देखिया परवर्ती काल में आविष्कृत दीपंकर श्री ज्ञानकर चौर्य गीति, कंकण पादंकर चौर्य गीति दोहाकस यही धारणा को दृढ़भूति करथिला। तापरे अनेक चौर्य गीति लोकलोचन को आसी नथिले मध्य सेगुड़िक उपरे प्रस्तुत टीका गुड़िक उल्लेख रही फरासी विद्वान पी कोडरकर तेंगुर तालिकार। यहाँ गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट तेंगुर ग्रंथ कहार पी कोडरकर। नेपाल रे एबे मध्य चौर्य गीति नाम प्रचलित। तापर देखिबा तांकर आविष्कृत पोथी आउ गीतिकार नाम। बौद्ध गान और दोहा पुस्तक पंडित हरप्रसाद शास्त्री 50टी गोटी गीत विशिष्ट ग्रंथकीटीर नाम रखिते चौर्य चौर्य विनिश्चय। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी तिब्बत अनुवाद टीका अनुसार मन करती जे ग्रंथटीर शुद्ध नाम चौर्य चौर्य विनिश्चय। और प्रबोध चंद्र बागजी मतरे से ग्रंथटीर नाम चौर्य चौर्य विनिश्चय।
ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କର ମତରେ ପୋଷାକ ଓ ତାଙ୍କ ମତରେ ନେପାଳ ପୋଥିରେ ଥିବା ନାମ ଲିପିକାର ପ୍ରମୋଦ ହେତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫରାସୀ ପଣ୍ଡିତ ପି କୋଡରକୃତ ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତାଲିକାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ନା ମୁନିଦତ୍ତ। କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିର ତିବ୍ଦତ ଅନୁବାଦକ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିର ତିବ୍ଦତ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲେଖିବ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକୁ ଏହି ବୃତ୍ତି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ପୋଥିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ସଙ୍ଗତ। ତାପରେ ଆସିଲା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ସେ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଏହି ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସମ୍ପାଦନାର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠାନ୍ତର କରି ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମରେ କଥିତ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ନାମକରଣ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିମତକୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତିର କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ମଧ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ ନାମିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ କେତୋଟି ପଦର ଏକ ରସଘନ ଗୀତି କବିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏହି ନାମକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେକରି ଡକ୍ଟର ତାରାପଦ ମୁଖର୍ଜୀ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବଙ୍ଗଳା ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପଦାବଳୀ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଆଚରଣ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ତାହା ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଶବ୍ଦ ଅନେକତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଲିପିଯାଇଛି ଟିକେ ଆଇ ମନ ଚର୍ଯ୍ୟା କୁକୁରି ପାଇ ଗାଈର ଉଦ୍ଧୃତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ସମୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ ବା ସମୀକ୍ଷା। ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ତୁମର ଚଳିବ। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯେପରି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ବିଶେଷ ଗୀତି ରୀତିର ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବହୁ ଆଦୃତ ଗୀତି କବିତା ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।